যেটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তার নাম একটা হচ্ছে নরেশ রিয়াং, আর একটা হচ্ছে ওই কি নাম কর্ণজয় রিয়াং, আর রাজেন্দ্র চাকমা, তারপরে আপনার প্রহ্লাদ রিয়াং। তারা হচ্ছে এই ইঞ্জুরি হয়েছিল। এই বাচ্চা একজন, বাচ্চার নাম তো আমি সঠিক জানি না, জুদাই রিয়াং। তো এই 4-5 জন আমরা এই তীর্থমুখে ইঞ্জুরি হয়েছে। আমরা এইভাবে কোনো বছর হয়েছে না। তো এখন যে পরিস্থিতি একটা দাঁড়াইছে, এখন যে তারা 1-1.5 বছরের মধ্যে তারা এখানে বসতি আশ্রয় নিয়ে আছে এরা, আমরা উপরে যে এতটুকু যে অ্যাটাক, আমরা ভবিষ্যতে নেক্সট জেনারেশন তারা কি করবে, তারা ভবিষ্যতে এটা যদি গভর্নমেন্ট যদি কোনো কিছু যদি হেল্প না করে তাহলে আমরা করার কিছু নাই। এদের আমরা গভর্নমেন্টের আমরা কোভিড দিতে বাধ্য হই। এখন আমরা সোশ্যাল মিডিয়া আপনারা একটু চেষ্টা করেন এটা কীভাবে করবেন। দেখো খা Ingkabambo ya chung brandwe buchuno ros la jo patai ni phai to maneba ain kau ke sai kau ang ke bala district ni member samul riang abambo sawo borwa ekbasen misinyo chung branos kawo SDM DM hoite somosto doktoti ye chung brano milamisa ke tunglai ni chalai ni bruk tin brukba ingkumbaraba ye mayang lai ye chung tung lai nai ye bonobas khele nai ye chung jaga pho pa kha brano hu cha ne jaga pho ri ha abong ba ye bravo jaga ni onusara chung brahmane ya oke tau ke para wa phai ye strai khle no gari accident ke phayo bike accident ke phayo nung cha phayo te ku thim bu kha khela dula khe bu kha to kha ngkha abong ba ye chung brano ek mal sia chuno brano ro uchet kheri tho chungbai chungbu thalaya brang chung tong ni mo cha ni mo mo te wa chungbai mile tong ni mo no sara brang tong ya chung brang na chung nai sia brang na brang ne uchet kheto sarkar na chung bona dabi khiro paya সম্বাদ ইতিহাস তো ঘটনাকে হাই মিয়া হনি 7টার সময় যে দুইটা বাইক ব্রুজ সেটেলমেন্টনি যে গুরৈনাং পারানি সরাইরক ফাইয়ে অরচিনি পারানি সরাইবু সানো ফাইয়ে एक्सीडेंट खा एक्सीडेंट माने परेव जों ओ एक्सीडेंट जागा जों खुद दङ इनके बरनो दोनो साइड मिली मिमांसा खायै रहमानि परेव बर हस्पिटालाव थांगिनाय लेखा जिनि जे एक्सीडेंट मायरनो एक्सीडेंट न थांनाय बाय परेव बर पाराव बर तेबो दल थुमलायै फाइयै हरनिफ्राय 8:30 दिगायाव फाइयै जोंनि पाराव फाइयै घटना खायफेका जेहेतु जों मुंसा सियाफ्र बै थुइसामानि जराव फाइयै जे लामा मान बरनो बुखा इनके चिनि पारानि अनेकटा बरक ताव बुजाक बाय ताव उदिपुर 2 जन अलरेडि रेफार खायजाक बेख्रें रग बायखा बरक मिया फाइ आं जे खाना मते बरक सिलाइ रक्त बगै दा रक्त बगै फाइ खायलायजाक तानबो तानखा हि खानाव के ताबुक चिनि 2 जन अलरेडि ताबुक खूब सिरियास दंगो जिबि हस्पिटालाव मियाफ्र मासा रेफार हजाक दिनि फुंबो कायसा हजाक नाय ताबुक इनके ताबुक जों एमन अवस्था दंगो प्रशासन जिंदगी ताबुक मुंसा अब नाया साबो साफाया जों मियाफ्र जे हर जे इनफरमेशन दमन परे प्रशासन कुनो ताबुक फुंगो कुनो रेस्टुरेन्ट अब खायजाया हाइमागे ताव जों नायो जे जों ओ जे पारानि बरक बाय जों ताबुक तंलायमाया एमन अवस्था दंगो ताबुक जों बरक बाय ताबुक आलादाखे अम जोंनि ओ कसारो बा चिनि ब्रुज सेटलमेंट नि जे कसारो जोंना कायसा अब पुलिस नि जे हेल्थ केम्प कायसा अर खायजानाय थों आइखौबो अ पारानि बरकनो अरनि रोख्लायनाय थों आं चिनि बरबुक चिनि एसडीएम सारनो आं खुद अनुरोध खायजाव जे बरकनो अ जागानि उत्से खायजानायनि बागै थों हिनै हामबाय जतन।